आउ जेबे मु अवतार ग्रहण करिबे गोटे माँ कोलरे जन्म नेबे। सत्यजुग भगवान पांचटी अवतार धारण करिसंत। प्रथम अवतार मीन अवतार भगवान माँ ग्रहण करि नाहंत। कश्यप अवतार भगवान माँ कोलरे जन्म होई नाहंत। तापरे बराह अवतार बराह अवतार भगवान माँ कोलरे जन्म होई नाहंत। नृसिंह अवतार ये चतुर्थ अवतार भगवान कुंभ भितर बाहरिले माँ ग्रहण करि नाहंत। तापर अवतार भगवान कहले मु माँ कोलरे जन्म हेबी अदिति गर्भरु भगवान बामन अवतार जन्म नहीं बोल आनंदे हरि हरि बोल। एठे मालो प्रहलाद हाथ जोड़िला काहाकू भगवान नृसिंह को माँ हाथ जोड़िला प्रहलाद कहले प्रभु हे ठाकुरे ये जगत कहिबो ए पुओटा ठाकुर को डाकी ता बापा को मारी देछि तो सेति पई ये जगत मते निंदा करिवो किंतु प्रभु यतिकी केवल कृपा करिबे ठाकुरे जोठी आपणकर पूजा हो सेठी जेमते मो बापा आपणक कोलरे रही पूजा पाइबे ठाकुरे। भगवान कहले तथास्तु। मालो जोठी नृसिंह ठाकुर पूजा पाती सेठी हिरण्यकश्यप कोलरे रही मध्य पूजा पाउछंती बोल आनंदे गवार। हरि हरि बोल। ठाकुर प्रहलाद को कोलरे धरि पकेइले मा आखिरु धार धार लुह नृसिंह ठाकुरंकर बाहरुछि। सत्य जुग मा भक्त पाई भगवान कांदुछंती। रे बड़ भक्त जीवन भितर मा केते बड़ त्याग मो पाई एभली भक्त के मिलिबो। सत्य जुगरे भगवान प्रहलादंक पाई कांदिले। तृतीय जुगरे गोटे भक्त माँ जा पाई प्रभु आखिरु लुह गड़ेइछंती। जतबेले माँ जानकी हरण होइछंती माँ राम लक्ष्मण वनरे खोजुचंती। एमिति कि गछ लता को पचारि माँ खोजुचंती माँ जानकी कुआडे गले। गोस्वामी तुलसी लिखिचंती हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं हे गछ लता माने तमे मो जानकी को देखिछ कि आउ भक्त बंधु माँ जानकी सेपटे माँ लंकापुर रे आखिरु लुह गड़ौ थान कहले ठाकुरे आपण ठारू एते दयालु किए संसार भितर अछि मु आपण को टिके सोनार मृगटा को देखि मागी थिली टिके सोना आपण तो मते सोनार लंका दे देले हेले आपण को बिना कोठे आनंद अछि। हजार माँ सोना थाउ जदि पाखरे स्वामी नहीं से सोनार मूल्य में कौन अछि। जदि माँ पाखरे सोना नहीं हेले स्वामी बंचिचे माँ ता पई ता स्वामी होइचे कोटिए सोना बोल आनंदे कवार। हरि बोल। तो सदी पई माँ आजी माँ जानकी को आखिरु लोह गड़िला बळे एपटे प्रभु राम खोजी खोजी जाउछंती जानकी कुआडे गले। माँ दूररु सुना जाउछि केही जने डाकुछि पाटिरु तार सुना जाउछि राम राम राम। रामचंद्र विचलित होइकल कहले लक्ष्मण अरे तुमको सुना जाउछि केही जने राम राम कहि मते डाक पकाउछि अति विकल। लक्ष्मण कहले हां भाई सेई दिग को चलो। राम लक्ष्मण दुई जन धाइंकी गले मा गला बेल को देखुछंती मा गोटे गोत्र पक्षी जार पक्षी छेदन हो जाइछि पाटिरु केवल राम 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 बाहरुछि। भगवान दौड़ी गले पाख देखिला आउ एक ये होचंती बोलिए जटायु महाराज की जय। प्रभु महालो जटायुंकर मस्तक को निज कोल को नहीं आसिले। जटायु अनेला बेल को प्रभु साक्षात ब्रह्मंक कोल रे सोइचंती रामंक कोल रे आ कि आनंद से कष्ट जेबे कुआडे दूर को पड़े गल। प्रभु आपण जटायु महाराज आउंसी जो प्रभु आउंसी दउचंती जटायु कहले जटायु महाराज ये कौन हैला तुमर अंतर्जाम को किबाओ गोचर पारिलिनी प्रभु पारिलिनी मानव सम्मान अयोध्या रक्षा करि रावण सहित अनेक लड़ी हेले पारिले विश्वासघातक शिकार हे चंद्रहास खड़गरे मो पक्षी छेदन हेले बहुत कष्ट प्रभु
এই সময় রাম কহিବାକୁ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ଜଟାୟୁ ମହାରାଜ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନୁହେଁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ନା ଜନମ ଜନମ ମୁନି ଯତନ କରାଇ ଅନ୍ତେ ରାମ କହି ଆଉ ତ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୁନି ଯତ୍ନ କରନ୍ତି କାଳେ ଅନ୍ତ କାଳରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏତିକି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଏ ମରିବା ମିଳିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ମରିବାର ଏ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମତେ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ମାଗିବି ଆଉ କଣ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ମରିବାର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନ ଚାହୁଁନି ଠାକୁରେ ଏବେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଏ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ଆଗରୁ କଟି ନ ଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଆଜି ପକ୍ଷୀ ଛେଦନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ଜଟାୟୁର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଦିନ ଅହଙ୍କାର କଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଆସିଲେ। ଜୀବର ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ପକ୍ଷୀ ଥାଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନ ଚାହେଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ମନ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଜଟାୟୁ କହିଲା ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆପଣ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ମୋର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା କଟି ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆଗରୁ କଟିବାର ଥିଲା ନହେଲେ ଆପଣ କଣ ମିଳିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜୀବନ ଚାହୁଁନି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଠାକୁର ମୋତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଜଟାୟୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବେନି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ କହିବେନି ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଏଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ କି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ହେ ଜଟାୟୁ ମହାରାଜ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆଉ ଜୀବନ ଚାହୁଁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଜଟାୟୁ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ଠାକୁରେ ହେଲିଣି ଘାଣ୍ଟି ମୁଁ